ବହୁତ ଦିନ ହେଇପାରିବ ଆସ ଆସିବ सुगाकार लिखिले कौन लिखिले अखिल भुवन पिता मंगल पृष्ठे भरता मनंधाकार होता द्युत च्युत सविता वंदनार्पित चेता मंदाकिनी स्निग्ध पाते बदलित बदलहि सचितानंद मूर्ति वंदे पुराण बिंदे भव सुरनिधने पातुमः जगन्नाथ बड़ भाई ए पवित्र अनुष्ठान जो कर्मकर्ता मैंने आयोजन करछंती तो सहित ए ग्रामर समस्त आभार भगवता से एका भाग जी ज्ञान एवं आनंद प्रदान करते से किए ना द्वापर युग ठाकुरे जे मंगलगिरी को पुष्ट धारण करथिले दमकर धारण करथिले से जगन्नाथ जगन्नाथ समस्त मोढ़ांतर सबे बोलान देखला हरि ठाकुरे तुम्हारी नाम तुम्हारी ध्यान करे जीवनी सारा गोटे कथा को केंद्रीभूत करिया गोटे कथा आलोचना न कले तार किछ अर्थ रहिबनी तो एई परिप्रेक्षी रे बड़ भाई आज भक्त भगवान कथोपकथन भक्त कहउछन ठाकुरे मते मानव जगत उद्धार कर दिए ठाकुरे हसिले काहे की अरे मानस अरे मनुआ संसार है खेली ना पाते संतोष न पहिला जीते गोविंद ये मोसुस्ती कोला जो भी नाम सोलिता आपने कहले भगवान कहले बाबू कोन ठीक नुवे ना ठाकुरे सेदिन कोन आपण ब्रह्मा को कहना कि अहम में वासना पश्चात दलितस्य अहम वासना सबुठार मुह छि आगरे सबुठार मुह छि शेष रे
अहम नहीं तस्य पश्चात जो अविशेष्यात सोष्मेयम् कहले जहाँ रहिबो से मध्य मु जहाँ ये सब देखा जाउछि ये सब मध्य मु ना ठाकुरे ये जो ठाकुरे आपण रखछथि ना आपण एठी अछंती किंतु मिछरे केमिति केमिति बड़ भाई अच्छा बड़ भाई टीवी चलुछि टीवी आपण ऑन करले टीवी रे देखि लागा बन्या हेउछि गुडिया पशु पक्षी घर द्वार आगे भासी जाउछि से चित्र को देखि आपण कोन करले ना आपण को आखि रे आ लुह रहिला नै आपण आगे भासी गले टीवी टा को बंद कर देले अच्छा आपण को टीवी भासी गले कि आपण को टीवी भासी गले कि टीवी जो उठी साइड त भासला कि भासी गले आपण ना ठाकुरे ए होची आपणकर माया तेणु ये माया मोरा रहिबार आवश्यकता नाही तेणु मते मानव जन्म उद्धार कर एटी सत्य बन्याटा सत्य आपणकर देखिबा सत्य किंतु टीवीटा होती मिछ बड़ भाई सेठी भाई ठाकुरे कहले भक्त कहले हे ठाकुरे मते माया संसार एटी समूह होची माया तेणु माया रे मुआ होया पे चाहुनी मते माया जगत उद्धार कर तेणु काई श्रेष्ठ धर्म पाइसला पर मध्य आज हम समस्त उद्धार मार्ग खोलछे होला नै सर ताहले ठाकुरे कहले रे भक्त जदी उद्धार पाया पे चाहूचु यार स्वतंत्र व्यवस्था अछि ताले कोन तासे व्यवस्था कोन बोले सत्य जो करे ज्ञान फल चरकोया जो ज्ञानी सको तेरे तो ज्ञानी सको तेरे तो ज्ञानी सको बोले हरि पूजा जानो कोड़ी नाम संकीर्तन कोड़ी नाम संकीर्तन ठाकुरे कहले तुम भाग 29 गीतर द्वितीय पद कौन कहले सारे कहले एकाक्षर ठाओ भाई जुगे जुगे थिबो रही जब मृत्यु न लागई चिन्नी धर धर ताकू भज अलेख भंगु भज अलेख मार्ग आम रहा क्योंकि मार्ग रहा नाम नाम कौन नाम हूँ एक अक्षर बोली कहले एक अक्षर बाबुदास कहले एक अक्षर अच्युत महापुरुष कहले एक अक्षर एक अक्षर अक्षर किए जेतेबेला आज महापुरुष अच्युत कथा कही कथार अड़ुआ पड़ी गले महापुरुष सत कथा मु तो कही गोटे अक्षर मो कथा आपण मैंने पानी धरदे षोल काली पालाटी गुण चाली गला पर चाली Juru cikali, juru cikali, juru cikali. Kali dati remo, para dali. Basta iwo no mana kau guna sano. Dati remo, mana para dali. Kahar kudo kita cawe kere kudo.
মুগুনি কো রক্ষা করো কালী রাতে রে মন পারা যায় ଆଉ ଦିନେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଖାଇଲ କାলী ରାତେ ରେ ମନ ପାରା যায় ଆଉ ଦିନେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଖାଇଲ ରାତେ ରେ ମନ ପାରା যায় ବାରା ସୁନା ବନ୍ଦୁରି ବାରା ସୁନା ବନ୍ଦୁରି ପଡ଼ିଛି କାଲି ପଡ଼ିଛି କାଲି ପଡ଼ିଛି କାଲି কালী রাতে মন পারা যায় ଯାଉ ତିନି ଜଣ ଗାୟକ ଉଠୁଥିଲେ ମାନସ ବାବୁ ବାବାଲି ଭୋଇ ଭାସ୍କର ରାଉତ କଣ ବାଜା ଗୁରୁକୁଳ କଣ ନା କୋଉ କୂଳ ଭଜନ ଲଙ୍ଗା ଭଜନ ଜୀବ ଭଜନ ଗାଇକି ତମେ ଏକାକ୍ଷର ଅନାକ୍ଷର ଏଗୁଡାକ କହିବା ଭଜନ କରୁଛ ତମେ ଟିକେ ଲାଜ ସରମ ମାନୁନି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ଲେଖିଲେ ମିଠା ମିଠା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ବାକ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲେ ସର୍ବଶେଷରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳି ଅମୃତ ମିଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆମର କବି ଲେଖିଲେ କଣ ଲେଖିଲେ ଗଲେ ଅଣାକ୍ଷର ଏକାକ୍ଷର କୋଉଠି ଯାଇ ପଡିଛି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଡେ ହଁ ଆମ ଘର ଆଡେ ପଡିଯିବ ଓଁକାର କେତେଟା କଣ କାହିଁକି ନା ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଯେହେତୁ ଅକ୍ଷୟ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ତାଙ୍କ ପାଦ ଯୁଗରେ ଇଏ ଅଧମ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ କୋଟେସନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ସାର୍ ହଁ ତେଣୁକରି ଇଏ ତ ଭଜନ ଭଜନ ଆଜ୍ଞା ଭଜନ ଆଡକୁ ଚାଲୁ ଯେତେବେଳେ ଜଟ କିଛି ନଥିଲା ନିଶଗ ଭାବରେ ସେ ଭ୍ରମର শ্রী রাম জয় রাম জয় জয় রাম জয় হনুমান মহাশূন্য জয় সারে বিন্দু করইয়া শ্রী রাম জয় রাম জয় জয় রাম জয় হনুমান ମହାପୁରୁଷ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ
महाभागम सर्वप्रथमे चिरचिरमय चिरसुंदर परम प्रेमम्य परम महाराज ममंद प्रभस्त्रे आश्रय ठाकुर त्रिनाथ देवक्र पदार कीर्तन अनंत कोटि अवतरम तथा चंद्रमास वृत्त व समस्त देवादेवींकर पदारविंदरे परम पुष्प तथा उपस्थित अप्रज्ञ विज्ञ महामनसी गणपति राति कथनसे भगवान प्रेमी गुरु भक्ति गोपाल इधर हमारे समस्त गुरुजन तथा अनंत दिले बंदपड़े तनाले धुतवा नमस्ते नमा भोरी सर्वधन अपमान को चराचित नमस्ते पड़िलो भक्त पुष्प तथा आजिरो ये वंशज वंशासन करुवा पूज्यस्पर चार पड़िलो अस्तवाय बहु सारमान मध्य उपस्थित सर्व समस्त को ना नहीं होने सर्वप्रथम अपमान को चराचित अनंत पड़िलो भक्त पुष्प से होना कहीं के सर्वबड़ा ग्राम गोटे एक स्वतंत्र ग्राम नहीं तेणुकरी अनेक वर्ष पर आज पर्याय अत्यंत अत्यंत आनंद जहाँ कहीं आम प्रसंग अच्छी कणाकार कौन कणाक्षर केमिति थिला कणाक्षर नाम केते अच्छी नाम आपना कणाक्षर आग तेणुकरी से पर्याय को जीवा पूर्व से जगन्नाथ पदार बिंदुरे निजକୁ समर्पण करबा धन थिला ता पाखरे देखो कला सुजा मा कुरई जाईछी ये मान नथिला जा ता पाखरे से तो पांचाली किरई जाईछी ये सब देला परे ये मन पिता देखो कला सब देला परे ये मन पिता येरा धाता के वंधा पड़ीची ए तोरी रे गाड़िया दारुस्त हेनी होती ए गाड़ी रे गाड़िया हेलो हां धन थिला दाता पाखरे ए तो सुजा हेलो अरे मन थिला दाता पाखरे पातारी किरई जाई सबदला परे मन पिता ए सबदला परे मन देवतार सबदला परे मन पिता ए सबदला परे मन देवतार राधा पाखे रोधा से कड़ी रे कालिया नारी ब्रह्म बोला अखंड मंडलाकार अखंड बोले बुझिबा कोन बोला अखंड बोली जाकू कहि संसार गोलाकार से संसार गोलाकार से संसार गोलाकार से बोला अखंड जे खंड खंडित होती अलेख अवय अनंत अच्युति अविनाशी अग्नि रे पड़ंतिनी अस्त्र रे छिड़ंतिनी ये मंत्र जे कि ब्रह्म मंडलाकार ना पृथ्वी होची गोटे गोल ये गोल भितर बा मंडलाकार भितर 1456 कोटी प्रकार जीव विहरण करत से किए बुढ़ा 14 को बुढ़ा 14 बुढ़ा 14 को बुढ़ा 14 कोटी रे रहेला भेतारे रहेला भेतारे रहिजा उड़ा बुढ़ा चल अचल तले बुझिबा कोन ना उड़ा बोलते पक्षी बुढ़ा बोलते मीन चल बोलते प्राणी जगत अचल बोलते वृक्षलता तत पद हे ठाकुर ये तुम्हारा पद को आश्रित करी ये सुनु यंत्र भीतर विहरण करती को परि भावरे अला गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर ये गुरु साक्षात परब्रह्म पशुर त्रिपुर भेद कला ब्रह्मा रूप निराकार विराज होई विष्णु रूप निराकार पालन करूची ए पालन करूचे विष्णु पालन करूचे विष्णु पालन करूचे शिव रूप निराकार संहार
ରହି ତେଣୁ କରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପଟା ସେ ବୋଲାଇ ଶ୍ରୀରାମ ଦୈବ ନାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ସପଟ ମୋଚନ ଜୟ ହନୁମାନ। କହିଲା ବ୍ରହ୍ମା ରୂପରେ ନିରାକାର ବିଧାନ କରିଛି। କେମିତି ନା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଉଚ୍ଚାର କରିବେ କଣ ନା ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ପୁଣି ଲେଖିଲେ ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ଗୁରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପୁଣି ଲେଖିଲେ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ଗୁରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସିଲେ କହିଲା ତିନି ଜଣକୁ କେତେବେଳେ କରି ଭିକାରୀ ବୁଲାୟ କେତେବେଳେ କରି ଭିକାରୀ ପାର ପାରରେ କେତେବେଳେ ପରେ ଭିତରେ ପୁଣି ଘର ଦ୍ୱାରରେ। ତାହେଲେ କେମିତି କହିଲା କରି କରାଉ ଥାଏ ମୁଇ ମୋବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ମବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ମବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଆଉ କରି କରାଉ ଥାଏ ମୁଇ ମୋବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ଏ ମବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ମବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। କହିଲା କରି କରାଉ ଥାଏ ମୁଇ ନୀତି ପତି ଲୋ ରାମ ନାମରେ ନାମରେ ମନ ଲୋ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ବାଏ ମନ ନାମରେ ବାଏ ମନ ଜନ ମଣ୍ଡଳେ ଏ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଜନ ହୋଇଲେ অবশ্য দিনে দেব চামারে 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 বাই মন নামরে বাই মন কৃষ্ণ নামরে বাই মন କରଣ ନେଇ ଗଲି ତେଣୁ ଶ୍ରୀନାଥ ଦେବ କଣ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ମାୟା ଧର ବନ୍ଦେ ମୁଇ ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦେ ଧର ବାବୁରେ ଜଗତ ଜନନୀ ବନ୍ଦେ ଗଣେଶ রাম জয় রাম যশোদে করে চন্দ্র বসুদেব রাম জয় রাম জয় জয় রাম দেবকী যশোদা দেবকী যশোদা ମାନବ ନାଇଁ ୟାକୁ ବନ୍ଦନା କରିବ ବିଦ୍ୟାଦାତା ଅନଦାତ ଦଉଥିବା ନାମ ପ୍ରେମ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନର ସଂଜ୍ଞା ଇଏ ପୂର୍ବପଲ୍ଲୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ସରକଣା ଗ୍ରାମରେ ଏ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ସବୁ ବର୍ଷ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏ ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୂତନ ରୂପରେ ପରିମାର୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ସବୁ ବର୍ଷ ଦୁଇଟି ଗାୟକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ବାଦୀ ଭଜନ ରୂପରେ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଗାୟକଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି କଥା ବୁଝନ୍ତି। ଚିରଚିନ୍ମୟ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି କହିଲେ ନୀଳାଦ୍ର ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟରେ ନୀଳାଦ୍ର କହିଲେ ନୀଳକନ୍ଦର ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ରର ମଝି ଭାଗରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ସିଏ କିଏ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ସାନ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ଭଜନ ଏକାକ୍ଷର ସୂତ୍ର ଅଣାକ୍ଷର ସୂତ୍ର କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ପୁଅ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ଉପରେ କହିଲେ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡିଆ କବି ସାରିଆ ଭିକ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯଦି ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ତାହେଲେ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା ଚକା ମନ
ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ କେତେବେଳେ ସିଂହଳା ଦ୍ୱୀପର କଥା ମହିଷାସୁରର ସହିତ ମଦାଲ ଯାଇ ଫୁଲ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଲା ଅନଧା ଯାଇ ଫୁଲ ସିଂହଳା ଦ୍ୱୀପ ମଣିରତ୍ନମାଳ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଫୁଲ ବାଇଗଣ ଠିଆଇଲେ ହାୟ ହାୟ ସେତିକି ଥାଉ ଗୁଲୁ ଗୁଲିଆ ମୋ ସୁନା ଫୁଲିଆ ବଉଳ ମାଳିଆରେ ଗୀତି ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତୁ ବୁଲୁ ବାଇଗଣ କିଆରରେ ବାଇଗଣ କିଆରରେ ଜଣେ ମା ଆଜ୍ଞା ବୁଲେ ଯାହା ନାମ ହଉଛି ପଦମା ମାଲୁଆଣୀ ସେ ଗୀତି ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲିକି ଯାଏ ତା ପଛରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଣିବାକୁ ପଳାନ୍ତି ଗୀତି ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବୁଲୁ ବାଇଗଣ କିଆରି କି ଯାଇ ହଳଦୀ ପାଟ ଆଜ୍ଞା ଛାଡି ଦେଇକି ଆଇଲେ ବାଇଗଣ କଟା ବାଜି ଚିରିଗଲା ଜଗନ୍ନାଥ କେତେଟା ପାଟ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଜାଣିଛ କେତେଟା କହିଲୁ କହିପାରିବୁ ଆରେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୀତି ଗୋବିନ୍ଦ ପାଠ ଆଉ ଗୋଟେ ରଥକୁ ଇଏ 18ଟା ଯାକ ନଳାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି ନା କେତୁଟା ତମେ ଘୋଷିଛ କହିଲ କହିପାରିବ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କି ହିସାବ ରଖ ବାପା କାରଣ କହିଦେଲେ କିଛି କଥା ଲାଭ ନାହିଁ ଯଦି କହିକି ଜିନିଷଟା ଥୋଇ ପାରି ନ ଦବ ତାହେଲେ ସେ କଥା କହିବାର କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ ଆଉ ଏଠି ତ କେହି ବାଦିରେ ନାହାନ୍ତି ନା ଏ ତ ବାଦ ଭଜନ ନୁହଁ ଯେ ଏ ପକ୍ଷ ଗାୟକ ସେ ପକ୍ଷ ଗାୟକକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇବ କିନ୍ତୁ ଏଠି ତମେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ନିଜକୁ ଉତ୍ତର ଦବ ନିଜେ କିନ୍ତୁ ବାଦ ବିବାଦ ହେଇଥିଲେ ସେ କଥା ଅଲଗା ଦୋସରା ମନେ ରଖ ପ୍ରଥମ ନଳା ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ କିଏ ଏ ରାଜାଙ୍କର ଜଣେ ପୁଅ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ଭ୍ରମରବର ବିଦ୍ୟାଧର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦନ ରାଜସିଂହ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ସିଂହ ଦୁର୍ଜନ ସିଂହ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଇଏ 18ଟା ଯାକ ରାଜା ଜଣିଏ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ ସେ ରାଜା କିଏ କହିଲ 18 ଜଣ ସିଂହଦ୍ୱାର ଭିଡା ଭିଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ହୃଦୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସନ୍ଥ କୁହନ୍ତି ହୃଦୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବସି ଅଛନ୍ତି ଆରେ ସନ୍ନାଥ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂର୍ବ ନାଁଟା କଣ ଥିଲା କି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମଟା କଣ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କଣ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ନାଇଁ ରେ ଧନ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦାରୁ ତିଆରି କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଆରେ ବାପା ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁ ତ ଟିକେ ହେଲା ନାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଥିଲା ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ନାରାୟଣ ବୋଲି ନାମ ତାଙ୍କର ଆରେ ଜ୍ୟୋତି ନାରାୟଣ ବୋଲି ନାମ ତାଙ୍କର এই নাম ଆଉ ଯୋଉ ଜଣେ ଦିଟା ରହିଲେ କଣ ଟିକେ ଯାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣି ଦେଇକି ପଳେଇବା ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଏଠି କହିଲେ ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡାୟ କାହିଁକି କୁହାଗଲା ଆମେ ତ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଭଜନ ଚାଲିଗଲା ମଞ୍ଚରେ କଣ ନା ଅଣାକ୍ଷର ତତ୍ଵ ଆଉ ଏକାକ୍ଷର ତତ୍ଵ ଗୋଟିଏ ଯୋଡେ ଗାୟକଙ୍କ ପରେ ଭଜନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କଣ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର କଥା କାହିଁକି କୁହାଗଲା ନା ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଓଡିଆର ବଡ ଠାକୁର ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆଜି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆଜି ମାନୁଛି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁକି ନା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି
ସେଠିକି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସିଥିଲେ ପାଣି ଦେବେ। କିଏ ଆସିଥିଲେ ପାଣି ନା ଦେବେ। ଯାହାକୁ କଣ ଭାଇ ଆମର ଟିକକ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ମହାପୁରୁଷ କଣ କହିଲେ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ନା କହିଲେ ଇଏ ତକ ଯେ ତକ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱରଗ ମଧ୍ୟ ପାତାଳ କଲେ তিনি ପୁର ଅଭିରାମ ଠାକୁର କହିଲେ ଯଦି ବାମ ପାଦରେ ରହିଲା ସେ ନ ଚିହ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ପାଦରେ ରହିଲା ଏ ନ ଚିହ୍ନ ଠାକୁର କହିଲେ ପାଦରେ ରହିଲା ନ ଚିହ୍ନ ଆମେ କହୁଛେ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ପୁଣି କଣ କହିଲେ ଭାଇ ସମାଧାନ ଏଇଠି ହବ ଆମେ କହୁଛେ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦରେ ରହିଲା ନ ଯିବେ ଦିଦି ତମେ ତ ପୁଣା ଗାଇଲା ଆମେ ତମ ଆଗରେ କଣ କୁଲା ଡାଉନ କରିବୁ ତଥାପି ବଇଛ ବୋଲି ମୁଁ କହିଦଉଛି କହିଲେ ନଅ ଦିନ ଠାକୁର କଣ କହିଲେ କହିଲା ଘଟେ ଘଟେ ଏହି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଚିହ୍ନ ଦଶୀ ପଦ ପ୍ରାୟ ସର୍ବଠାରେ ଘଟେ ଘଟେ ଏହି ଘଟେ ଘଟେ ଏହି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଚିହ୍ନ ଦଶୀ ପଦ ପ୍ରାୟ ସର୍ବଠାରେ ଥିଲେ ସେବା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବା ଥିଲେ ये भूलो काहे के ए भूला मनो भूलो काहे के आए भूला मनो हे भूला मनो आए उड़ते करो संजाना उड़ते करो संजाना हे उड़ते करो संजाना उड़ते करो संजाना आए बाणा के से भूला बोलो काहे के आए भूला मना बोलो काहे ओ जया जया जय मातो जगत वंदे जया जया जय मातो विघ्न विनाशिनी जया जया जय मातो संकट तारे जया जया जय मातो निर्मुंड मारिणी जय तो मंगला मातो जय सरस्वती तते सुमरी ने मातो दुरित जे खंडी मत हर जे नाम मान जेहु समरई गीते समत मातो विपत्ति न थाई अदृश्य पुदृश्य हुए तो नाम थईले संकट न थाए मातो तते सुमरी अरे भोला मन पूर्ण ब्रह्म गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरु बाबा करे मोर पति नमस्कार होइथिबे मते सत सत डपुर आसिनी मा गोसाला ये पंचवशी पद मान करे बतो खेला या धन भाई अनिता करे निवेदन आप मन प्रबल जने करूछि प्रणाम दस त्रुटि रही गते करिबे वाचन आपण मन अनिता जे करे निवेदन एक स्वरे देइथिबे हरि मन सन एबा नौसिया मोर गुण गुणी देव पासिला के स्वरे तुमे सिंदूर नाइब आय हरि बोल गुण गुणी एक स्वरे थिबा या दिना फत दर नर मने बसोडे पड़िब ओ एई चार बसा हेबे एई चारे थाओ या कष्टर पथरे बेचित कई जाओ समस्त दाना करे कइबे कल्याण अवसा होइतिबे सेई पतित पावन पावन मनोकान
আরে উড়ছে কারো সন্তান উড়ছে কারো সন্তান আরে জড়া নায়েঙ্গে আরে বুটা মনা হ্যাঁ বলো আরে বলো কাকে ପରାତ୍ପର ଜଗନ୍ନାଥ ନନ୍ଦ କୁମାର ରସ ଶେଖର କରୁଣା କର ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଣ ଜୀବର ଜୀବନ ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣଧନ ମୁନିଜନ ମାନସ ହଂସ ଆଜି ଏ ପବିତ୍ର ସରପଣା ଗ୍ରାମରେ ତ୍ରିନାଥ ଗୋସାଇଙ୍କର ପୂଜା ଅବସର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ये भवसार मध्यରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ये जीव ଆସିଛି ଦିନେ ନା ଦିନେ ହେଲେ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଧନରେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବ ये ଜୀବନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ये जीव ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କୋଉ ମାର୍ଗଟିକୁ ଆତେଇ ନବ ବାବୁରେ କୋଉ ମାର୍ଗଟିକୁ ସେ ଧରିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ହବ ବାରିଦିରୁ ସେ ପାର ହୋଇଯିବ ସେ କଥା ତ ଆମର କେତେ ଗାୟକ ଭାଇ ମାନେ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ବାବୁରେ 10 ଜଣଙ୍କର ପାଇ ଧରିଲା ପରେ ଆଉ ତ ହବ ନାହିଁ ଏ ପୁଅ ନାଇଁ ତମେ ବି ଧରୁଥିଲ ଯେ